Halo, ini lagi goes di Madiun. Dalam rangka apa ini? HUT IRCC ya? Ya. Indonesian Railway Cycling Club. Oke. Community. Oh, community. HUT-nya Daop 7. Nah, ke 1. Nanjak ya. Oke, nanjak. 3,1. Kita miring sekarang. Kita miring. Tahan sih. Nah, ini Mas Pras di depan ini sekarang. Tanjakan lu. Ya, Mas Pras sama Mas Dimas di belakang. Oke. Kali-kali lah di belakang, ternyata enak. Ya tadi aduh enak ya. Kali-kali di belakang ya. Jadi setelahnya nah. Aduh ya. Memori. Baterainya betul lagi. Ayo Mbak Dia, jangan sampai tuh. Yo! Oh, monos iki curang yo monos. Oh, monos curang. Oh, monos curang iki. Melu. Oh, ngene iki malah. Dani. Iya, ngene iki. Wis kangen kono boxer rek. Boxer rek.
Dia mudun. Boyokku. Ayo, tamak kuat ayo. Ayo, ojo menggo. Ojo menggo diskualifikasi. Menggo ojo kualifikasi. Oh. Aku. Ayo. Bisa, ayo. Loh, Om, kok loading? Loh, enggak nemenin Pak jawab. Panitia. Pada nonton. Oke, sekarang udah. Santuy. Udah. Oh iya. Video.
Solusi bukan solusi, tepung es tepung. 2030. Ada.